Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Islam Studio One. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Suratul Humazati Makkiyah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wailul li كل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة। आज आपने सूरतुल हुमाज़ा का सबक लिया। अगर आपको याद हो जाए तो हम आपको दोबारा दोहराएंगे। वॉइस पर व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शो हो रहा है। याद ना हो तो हमें सुना के फिर गलतियां वगैरह पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजिम शेयर कर दें, क्योंकि आप भी इस नेकी में हिस्सा ले लें। अगर नहीं पढ़ना चाहते फिर भी सब्सक्राइब लाजिम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।